Hello, good morning guys. So gitapulan jud ko karong adlaw guys kay murag kapoy gud ang ahong kalawasan for today's voice over video kay na lefong gud ko ba. Unsaon na lamang gud ni man jud gani kay pagtanaw na sa ang gallery kay naaday koy naka stuck dito ang video sa mani ani nag video ko ni ani kadtong ni ngadto mi sa Biasong no. Kay namalit mi og sudan sa ahong pag-umangkon unya ganahan ko magkalingaw og kanang video samtang padong mi didto unya nang laos mo lagi mi didto adja wala ba jud ko naka helmet ni ani saba na pud ko na habi ni ani no makita sa nga video pero kay bawo man ko dito makakita ni ani kay wa man to ning support na ho adi ka bugo ko sabaan. Anyway, mao gyud natong buhaton guys nga samtang gitapol ta at least no naaga jud tay video nga naka-stuck kay aron na atay ma-upload. Di ba? So kanira pa sa stuck na ho si nga video guys kay namang gyud time sa atong kinabuhi nga kapudyon so lavan ra man gihapon no bisan og kanang kapoy basta kay maka-upload ra man gihapon ta unya sige gihapon ta og nagaduki-duki aning atong cellphone kay syempre naa din himo kita mga jud ta ni ani no unya maura ni siya guys nga kinahanglan nga magkugi gud gihapon ta og upload bisag kapoy ta kay naamon tay mga trabaho po diri ano sa personal na to nga mga trabaho lagi dinhi sa atong panimalay labi na og makita na pud tag ginagmay mga piso-piso so mabisi gud ta pero di jud na to kalimtan nga naaga jud poy atong obligasyones diri ano kay para nga makita pud ta dinhing dapita o sa hinay-hinay mo kuan ra man gihapon ni ba mo dako ra man gihapon ning atong pondo dinhing dapita ba sa mga bag-o pa diha adyo mo pagluja-luja kay moabot ang panahon managko ra pud inyong kita bye.